हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का आगे तारीख है, आज 27 तारीख होचे। आज का फिर हम टकानी बाहर छीटा और चला सब किसी देखामी जेनता हबा मामा टकानी बहुत दिन एटा हमर 15 बरस बाद एटा जुचे 10 बरस बाद फिर जुचे एटा सब वीडियो तो देखामी। इटा हमें बाहरी गलु हमर सबू सामान सुमन इटा लदा लदी चली गाड़ी थी काट कुटा तो पहला नु आगरो लदी देछु बाकीटा से हटा उछु और लदा लदी करमु इटा आउ इटा सबू लदा लदी सरी साला अच्छा का बसाउसी हमर चली प्रोग्राम अब बाकीटा आउ इटा धावाट भी पहुंची आलु आउ इटा देछु चलो बाहर में अच्छन का मुई भी तो इंटरेस्ट अच्छे जुआ लगे सब बसाव से चली जाए और से आगे बढ़ू भिडियो और देखते चलो आगे बढ़ू। फाइनाली कई समय टकानी भी पहुँची आलू और इटा देखुवे जेन जुआर हमर जगार सुविधा टे विचार कर बाकी सब देखवाते इंटरेस्ट अच्छन देखुवे जगह जो खोजा खोजी चली फाइनाली गए समय माँ मेटा कनी पहुँची जाइछू और इटा हम प्रवेश करूँ मंदिर के आगे बढ़ हम सिन्हा ननी भी बहुत खुश रहे अच्छे हाँ कर दे हाँ कर दे टाटा कर दे कर ले आगे बढ़मा बरबल पूरा भीड़ लगी पूरा आगे पछाड़े आसुछन छेल हम जन बोली तमाकू से धर के जाऊँ नेता मैंने देमुख बोली चढ़ावे और सेनु कर बाकी खाबार बात देखुवे बाहरिया लोक आसिक बहुत फुल एंजॉय भरपूर एंजॉय कर देख जेबे आब माँ मेटाकानी पहला दर्शन दूषण करदेव से बुला किंता करब आउ बाकी हमें इटा भी इंटरेस्ट भीतर के ढुकबार प्रवेश सब जुआर पत्र धरिक बाकी बाहर लोक मैंने भी बहुत माने एंजॉय करवार के आसन बहुत फुल पूरा फिटिंग थी एंजॉय करसन आसिक पिकनिक स्पॉट एरिया भल पिकनिक स्पॉट एरिया और देखबार के मैंने दर्शन सब किसी द्वारा सब जगह सब किसी माँ मेटाकानी प्रवेश माने भीतर जेन पहला गेट पड़ से हमर भीतर के न ढुकी कर भीतर प्रवेश करूँ इटा मोर दर्शन करवार जेनटा अच्छे बार लगे सब किसी हमें सब जुआर पता धरिक भीतर के ढुकुछूटा आरो देखू क्या हो भीतर के बाकी हम संगी पट्टीटा और काकार घिन पहुँचने घिनी सारा फेरू से
मंदिर के ढुकने ଆଉ ବହୁତ ଦିନରୁ ବି ଏଇଟା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସାରିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର କେ ଆମେ ଢୁକଲୁ ସେନୁ ମନ୍ଦିର ଗଲୁ ଭିତର ଦି ଆଉ ବାକିଟା ତ ପୂଜା ପାଠ କରି ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଟା ଢୁକବାର୍ ଲାଗି କୋସିସ୍ କରୁଛୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ମାନେ ବି ଥିଲା କହିନିପାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ମାନେ ଥିଲା ପୁରା ଲାଇନ୍ କେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲୁ ଆଉ ବାହାର ପାର ବି ମହାନ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଥିଲା ଦିନଟା ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଅଛନ୍ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବି ଦେଖିଥିବି କେନ୍ତା ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ବାକି ଯିମୁ କେନ୍ତା ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ ଦେଖ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ବଢ଼ମୁ ଆଉ ଜାଗାଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏଛନ୍ ମୁଇଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ ଆଉ ଭିତର ଭଗବାନଟା ବି ଦର୍ଶନ କରି ପାରିଲି ଲେକିନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ ବି ଏତେ କରିନି ପାରିଲି ଆଉ ଆଗଦି ଯିବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି ମୁଇଁ ଆଉ ଭିତର ଆଡ଼େ ମୋବାଇଲ ବି ଏଲାଉ ଏତେ ନିନ ଆମେ ବାହାରେ ବାହାରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇକରି ଆଉ ସେନ ମନ୍ଦିରନୁ ଢୁକି ସାରିଲା ପରେ ଦର୍ଶନ ସବୁ ହେଇଗଲା ବାହାରି ଗଲୁ ବାହାରେ ଏତେ ଏଲାଉ ନିନ ପୂଜା ପାଠ କରବାର୍ ଲାଗି ବେଲେ ଭିତରେ ନ ସବୁ ବୋଲି ବୁଲା ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଭାଇ ଏତେ ପୁରା ମାନେ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆଉ ବାହାରେ ବି ପୁରା 3-4 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଟାକବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଦେବାର୍ ଲାଗି ସେନୁ ଫେରି ଦାଦା ମାନେ ସବୁ ଟାକିଥିଲେ ବୋଲି ବୁଲା ଦେବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ସେନୁ ବୋଲି ବୁଲା ଦେଇକରି ଆମେ ଫେରି ସେନୁ 3-3:30 ହେଇଗଲା ଆମକୁ ଆଉ ହେଲେ ବି ଭିଡ଼ ମାନେ ବି ଏତେ ଲାଗିଥାଏ ଯେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲା ବି ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ତ ବାହାରିଲୁ ନା ସେଥିଲାଗି ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲା ଆଉ ହେଲେ ବି ସବୁ କିଛି ସବୁ ଭଲ୍ ବି ହେଲା ପୂଜା ପାଠ କରି ବଲି ବୁଲା ଦେଇକରି ସେନୁ ଖାନା ପିନା ହେଇକରି ଆମେ ବି ବାହାରିଲୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ଥି ଆଉ ଭଲ୍ ଜାଗା ବି ଅଛି ଭଲ୍ ଜାଗା ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକରି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ସେନୁ ସବୁ ଦେଖି ଦୁଖା ସାରିଲା ପରେ ପାର୍କ ବି ଅଛି ପାର୍କ ବି ଏନ୍ଜୟ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଇନେ ବି ବୁଲିବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଲୋକ ପୁରା ଆସନ୍ ପାର୍କଟା ସକାଳେ ନି ଖୁଲେ ଲେକିନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା 4ଟା 4:30ରେ ଖୁଲି ଯାସି ପାର୍କ ଆଉ ପାର୍କର ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ଇନ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଲାଇକ୍ ଗୁଟେ ସେୟାର କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ।